जय जगन्नाथ केमिति अछंती भल अछंती ना निहाती आपण माने समस्त घरी रहिथिबे खुशी थिबे बिंदास थिबे मु अमिता पुणी थे स्वागत जणुची मोर एक आउ एक ब्लॉग को चैनल स्टार्ट करबा आज ब्लॉग सकाळ सकाळ तेल शुखिला टिके दालचीनी तेजपत्र पियाज अदा रसुण टमाटो गरम मसला हल्दी लुण धनिया गुंड लका गुंड सब पकई नहीं घाटी जमी मसला कसती मुझे मसला कषि नहीं आ लुण तो जानते ये मुझे शिमला मिर्ची पनीर आलू सब भाजिक रखी कहीं पनीर क्वांटिटी टे कम से आलू पड़ी तो भाजिक रखी नहीं लुण कथा कहते आप जानते हैं परिवार लुण पकाते फिर भी मसला पकाते यहाँ सब स्त्री लोक मान कौन आदत से मजबूर मुझे सेमती पकई नहीं मसला को भल भाव कषि नहीं मसला कषा हो गला गैसटा टे बढ़े देती पनीर शिमला मिर्ची सब सागर पड़गले ये तार घंटा बाड़ी यहाँ सेमती घाटी नहीं भलसे कषि नहीं सारापर पानी देदें अल्प पानी देनी मो कढ़ा आ तले रोना एत तेल पीछे कढ़ा सी तो खाली चारिड़े घूरुन गोटे हाथ में मोबाइल गोटे हाथ में खोसन हम कौट से घूरुन देख क्षीर पकड़ मो क्षीर देख सर के पड़ी तापर आम क्षीर पकईना तापर भलसे 5 मिनट मात्र भलसे फुटेम तापर बनी आमर पनीर शिमला मिर्ची क्षीर झोल भाई ये पिंधे दे पुओ को जुरा देख शुई बापा तक जुरा पिंधुची स्कूल जी बोली हाँ अब उठी आस खाईदेव आ मोर बनी थी आप देखे ना ओह भात धुआं बाहर देखुए अच्छी शिमला मिर्ची बंधा कोबी को भाजी नहीं पियाज पकई आ पनीरटा पकईदेमी कम टे पनीर तो काटिक रखी आज छुआ खाली भेज राइस दिज्व टमाटा भी पकई नौ भात पकई नहीं छुआ टिफिन देदेवी आ छुआ सका सका कि खाइए आ क्षीर दियर खाली छतुआ टे चूड़ा गुंड कर रखीदी देदेमी से पी दे पड़े आप देखिए केमी से टक्कर लगे पीए मुझे ये अच्छे आप देखिए आप बापू बापू काश देखिए बोले बापू कौन कर हाँ मथा कुंडौची नैन देखा देखा कार आग सरुची मो माँ पर देखा चलिए चलिए पी देने मुझे देदेमी चुट्टी हाथ एम चलिए पी देने मुझे देदेमी देखा कार आग सरुची उठ देखिए कार आग चामचटा काट दे तले काट दे धोई देमी हाँ दे जे सरियो जार सरियो सुना पुओ मो पुओ तो सब सुना गुड बॉय लंच भाई ये भरुची लंच बक्स जाऊँ दीटा क्षीरा जाऊँ आटा पेड़ा ओ आज जोड़ा भाजी दी ना भाजी ना से पकईदे से खाईदे आम भेज राइस दियर काजू काजू भेज राइस कि स्टाइल खाना मैंने पढ़े स्कूल मु बसई नहीं क्षीर चलतु एवं जावा आम कौटिकी बिछना पाखक
ବିଛଣା ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ। ବିଛଣା ଉଠୁ ଦେଖୁଛି ମନରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାତର ପୁରା ଜାକି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ପୁଇରୁ କିଛି କାଟି ଆଣିଛି, 3ଟା ଡାଳ କାଟିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇ ଭାଜିଦେବି। ନାଡ଼ି ସହ ପତ୍ର ସହ ସବୁ ପିଆଜ ପକେଇ ଆଳୁ ପକେଇ ଯେମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଇଟା ଆଳୁ ପକେଇ ଭଜାଯିବ। ସେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଛତୁ ଭଜା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଇ ଭଜା, ଛତୁ ଭଜା ଟେଷ୍ଟ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଆଗର ପୁଇଟାକୁ ପକେଇନେବି କଢ଼ାରେ, ଟିକେ ମଉଜରେ କାଟିଦେବି, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇକି ପିଆଜ ପକେଇକି ଆଉ ଆଳୁ ନାଡ଼ିକି ସବୁ ପକେଇଦେବି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ଆକୁ ତାପରେ ପକେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ହେଇଯିବ ପୁଇ ଆଳୁ ଭଜା। ବାପା ଗାଧୋଇବେଣି, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଗାଧୋଇବେ ମାନେ ସେ ଆଉ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି। ଆଉ ପୁଇର ଥୁଡ଼ ଆଇଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଜାଗା ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଥୁଡ଼ ଚାଲିଗଲା। ମାଟି ବି ନାହିଁ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ କାଟି ନେଉଛି। ଆଉ କାଟି ନେଇକି ଭାଜି ଭୁଜି ନିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦୀପୁନୁ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଇବା ସଇଲାଣି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ତମେ କ'ଣ ଡୁଜାର ଲଗେଇ ଦେଇଛ? ଆଉ ତରକାରୀଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ତରକାରୀ ପୁରା একদম মানে এই ভজাটা পুই ভজাটা পুরা ଛତୁ ଭଜା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ପନିର ହବ। ତମକୁ ସେଇଆ ଆଉ ତମେ ଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସି ଖାଇଦେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଏ ଭାତଟା ନା, ମୁଁ ତ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିଛ ନା? ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘର ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଦେଖିଛ ନା ମୁଁ ଖାଇକି ମାନେ ନ ଜୁଆର ବି ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ନ ହେଇକି ଖାଇକି ଆସନି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ହବ ନା, ଏଠି ରୁଟି ଖାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳର ସେମାନେ ଚଳିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୋ ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ନେଇଛି, ଏବେ ଖାଇନେବି। ଠାକୁର ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଇନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାଇନାହିଁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ବି ଭାତ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଫଟା ପଖାଳ ଯାହା ଅଛି, ଭଲସେ ନୁହେଁକି ଯାହା ବି ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶି ପାରିବି। ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ବସିଯାଇଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଭାତ ଜଳଖିଆ ବିଲକୁଲ ହୁଏନି, କାଁ ଭାଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରଖୁଛି, ଆଉ ବସି ହେଉନି, ଭାତ ଥାଳି ତ ରହିକିନା ବସି ହେଉନି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ନେଉଛି। କେତେ ଛୁପ ଢିକିମି, ଆଉ ପାଟରୁ କେତେ ଢୁକିମି, ଢୁକିରେ କେଉଁଠି ପେଟ ଭରିଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ନେଉଛି। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।